Kakabsat ti Banghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken o uwap. Dungdungwe kakabsat kin gagayem ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin. Naimbag nga bigat mo ti Father. Kunatay manapo, bawat gising is a great blessing. And new morning is new meaning. Palakpakan tayo na po Diyos ako. At datayin apo iti katingaan, tintay panagdalyasat, iti siyam nga aldaw. Apan nagkarkararag tayo, we are now on the midway of our novena masses. Ket itat apo, magigan tayo iti pakabuklan, ti istorya, ti pamati tayo, ken panakaisalakan tayo. Awan sa bali, daytoy ti istorya, ti panagpakdaar ti anghel, ken ni Maria. Ti tema itangal daw, ket panagtulnog ni Maria, pamatalged ti namnama. Kuna ni San Bernardo Clairvaux, no awan ti init, nga isu ti karanyagan nga bitwental daw, nga isu ti manglawag ti lubong, anya ti mapasamak tal daw. Ada tagnanayon nga rabii. Ket no awan ni Maria, reyna ti bitwen ti baybay, awan pagpatingga ti pategna, malabit, awan ti mangiwanwan, ken mangiturong kada tayo, babaen ti biyag na, ken pamatulad na. Amen? Take away this star of the sun, which illuminates the world. Where does the day go? Take away Mary, the star of the sea, of the great and boundless sea. What is left but vast obscurity and the shadow of death and deepest hour? Iti daytoy panagdalyasat tay nga naptuan namnama, inted ti Dios ni Maria nga pagsarmingan ken pammatulad kas umuna nga adipen nga nagdalyasat tinabiyag na puwan namnama. No daman bigbigin tayo apo nga among the pilgrims has become an example, and the very first pilgrim of hope is no other than Mary. Itibiyag tinasantuan nga Maria. Iti dayti pa nagdalyasat tayo na puwan nga namnama. May palpalagip manen kada tayo nga tinamnama, kas kuna tayo apo, nailangitan nga talugading, nga panagtarigagay, tiyaay, ken panakatungpal, ti pagarian ti apo, ken ti langit nga isu ti ragsak tayo. Mangnamnama tayo nga rod, nga magunod tay, babaen ti panulong ti Espiritu Santo. Hope is a theological virtue that helps us to expect, that helps us to trust, that helps us to believe. Especially, we expect of God's kingdom and heaven as our great reward. Tibiyag tinasantuan nga Birhen nga Maria, ipamatmat na tagbiag tinamnama. Panakaimatang tibiyag ni Jesus, manipod panakabukel na, ken panagtungpal na, ti makaisalakan nga panagrigrigat na, panagtutuok na, ken panakatay, ken panagungar na. Throughout the life of the Blessed Virgin, she exemplified the virtue of hope when she was at the foot of the cross, looking up her dying son. She remembered
what the archangel Gabriel told her in the Annunciation. He will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. At Calvary, the circumstances appeared hopeless. The Blessed Mother had every earthly reason to give in to despair. But our Mother, Our Lady, knew that God would never abandon her. So instead of giving into despair, the Blessed Mother placed her trust in God's promises. Kunatay garuda po, marikna ni Maria ti karirikna tayo. Agsipod ta may samit sunakas kada tayo. Ni Maria, adu dagiti gundaway, malabit na pukaw. Iti, kuna tayo, gradually, she had also experience of what is to lose hope. She had also experienced how to question the ways of God. But the merest answer of her fiat, her yes to God in the Annunciation today, in fact, has made her to change her despair into hope and given her trust and hope to God in abiding the will of the Father. Mary, as our spiritual mother, help us then to attain the virtue of hope. She wants us to trust in God's promises, even when all else in our lives is going wrong. Isugarod nga kuna tayo ni Maria, ina itinamnama. Mary is our mother of hope. Amen? Mary is our confidence. Numan pa'y adadagiti gundaway, nga dati pa nagdwa-dwa tayo. Numan pa'y adadagiti gundaway, dagiti panubok, amalabit, nga mang pakafsut, ti pamati tayo. Ken panagtalek tayo. Ni Maria, isu ti mangited pigsa, ti pakinakem tayo nga ituloy tayo latatagtalek, uray mapasarantay ti rigrigat, ken panubok ti biyag. This is the faith of Mary, rooted in strong and unwavering hope. Thus, Mary has a special place in union with her Son, Jesus Christ. Agsubli tay apo ti istorya ti Ebanghelyo tatabigat, the angel came to tell her that God chose her to bring Christ into the world. Mary obediently responded, yes. This is her fiat. And let it be done to me according to your word. Matungkal kuma kas iti saom. Iti panagsungbat ni Maria in her yes was a promise that God would overshadow her and she would conceive God in the flesh. God made a promise to her, and indeed, He is. Mary was made the example and model of pilgrim of faith and hope. Apo no kitkitan tayo ni Maria, ken babaen ti panagkarkararag tayo, babaen iti panagibabait, ken panagtulong na kada tayo. May kan tayo tinamnama, mapatibker ti pamati tayo.
mapigsa, ti pakinakim tayo. Ngarod, babaen, ti kinatudyo, kinapudno, kinaparabor nga panagnaknakim ni Maria, pagwadan, kinehemplo, ti panagdalyasat tayo, nga napuan, ti pamati, kinamnama. Tintay panagsagsagana, ti dadating ti Paskwa, ken ti panagdalyasat tayo ti biyag. Sapay kumatamadaan tayo ti kananakem kas Maria, ngagtalek ti Dios. Iti amin nga biyag tayo, awan nga panagbalbaliw, ngem panagtalaed tayo kuma, ang natulnog ti pagayatan ti Apo. Sursuruan na tayo ni Maria, kakuna tayo matungpal kumakas ti saom. Dahito'y Apo kat sao, nga mangited kada tayo tinamnama ken panagtalek, nga patsyen tayo, nga ti Diyos, tungpalen na ti karina kada tayo. God will always keep His promise. God will always be faithful. God will always listen to our prayers. Amen? Because God listens to our prayers when we pray humbly, when we pray sincerely, when we pray wholeheartedly, and fastingly to Him. Kunatay garoda po, dinggen na po Diyos, ti kararag anapudno. Dinggen na po Diyos, ti kararag anapakumbaba. Dinggen na po Diyos, ti kararag ngagtao tinumo, apuso, kinatarnaw, nga panagnaknakem. Kasken ni Maria, napudno, nanumo, natudyo, kinapakumbaba, natarnaw, itinakem, ken puso na. Nga awan, tihaan nga pinatgan ti Diyos, akararag ni Maria. Ipamati ni Maria, nangited kada tayo, ang makagapo nga itultuloy tay lata, nga agtalek ti Diyos. Mangnamnama nga sitatalek tayo, ti unos, ti panagbiag tayo. Kung naggaroda po, nagasat tayo launay, tati parokya tayo, ket parokya anay naganan ti Birhen ti Fatima, tinasantuan a Rosario. Nga amok, ti bilig ti kararag, iti ina, nga isumot ti kararag tayo. Nga gitited lata kada tayo, iti pigsa ti pakinaken, tibker ti pakinaken, tured ti pakinaken, ken kang runaan, panagtalek tayo, ken panagnamnama tayo iti Diyos. No agkararag tayo, ket dawaten tayo, ti panangibaba et ti Birhen, pudno nga ti kararag na kada tayo, awan pay, itihaan nga pinatgan, iti kararag nga nanumo, kinapudno, a panangidawdawat babaen, ti panangibabait ni Apo Santa Maria. Kasken ni Maria, no napudno ti tarigagay tayo, ket nanumo kinapakumbaba tayo nga dumawat, kinagkararag, napudnumit ti Diyos, kamang dingeg, kinagsungbat, dagiti kararag tayo. Kasken ni Maria, no napudno ti tarigagay tayo, ken nanumo, ken napakumbaba, tayo nga dumawat, ken agkararag. Napudno ti Dios, amang dingeg, ken agsungbat, dagiti kararag tayo.
Amen.